Sir, welcome sa Newsline. Sir, unsa man atong makita nato karon nga mga gihimo ninyong bag-ong mga sign, sir? Para asa man ni siya, sir? Kining mga itong nakita karon nga ano na yung mga ngalan sa barangay. Ato ko nang apod-apod sa Mataga Pantalan. Ikanis ng probinsya ng Wanag sa port sa San Jose. Kay atong paningkamutan nga ma-peaceful ang ato mga motorista iniglunggo sa atong mga lansa. No? Kay ang matag motor, no, matag motorista kung asa ang ilang ganahan nga mulinya sa mga ruta, no, tama nang nasa Don Robin, Santa Cruz, Wilson, so diha sila mulinya. Pag doon ay pasahero kinsay first trip sa mga ruta, sila ang mauna. Sila mo na. So karon sir, unsa may nakita nimo karon sa kung wala, kung dili butangan ni sir, murag nakita nimo sir unsa may mga disadvantage nga imo makita? Very crowded yun panahon pagdunggo sa lansa kay mag ilog-ilog man siningitay mga driver nga pagkanbas pasahero. So magdili maayo nga tilima doon sa mga bisita. Ngayon na ang kinaya sa mga driver. So ato ipagitan paagi. Basin pa man lamang kang ma-imposer nato ni mahapsay ang mga driver nato sa San Jose. So ano sa man siya na-approve nga maong project sir nga inyong himo karon? Hinabulan sa kwan November, pero ato ning plaster kis Pantalan, ato pa ko ning plaster ng butanganan dito, karon mga Disyembre siguro. Ang Disyembre, posible karon Disyembre sir. I-implement na ang maong i-plaster ang maong device na kining mga sign sa mga ruta. So sir, panawagan nimo sir sa mga motorista sir nga hatod karon sir nga para nining maong umabot nga project. Nato sa itong mga motorista na ato makita karon din sa ito ang telebisyon kung nangita magaling kita nagtanaw kita sa salida karon, nagtanaw kita sa itong balita, no, ato makita kining mga ruta. Palihog lang mga driver atong hangyon ko kamo nga kopira lang ta, no, na yung maong programa kay kayuhan man sa nato ning tanan, dili sa driver kung dili tanan nga mga pasahero mapahapsay nato ang akomodar nila, no, sa pag-abot sa atong lugar. Okay. So salamat kay sir. Amo to misyon nato nga paghinabi mismo sa ato ang LTO team leader dinis sa Metro San Jose, si team leader Sukib, no, nga diin misyonan nga impose kayo sila ning misyonan ning mga sign karon nga para pag mahimo ang kahapsay gyud o kalinaw sa mga motorista nga diin misyonan nakita niya ang iyang pag obserbasyon nga nakita mison nga medyo magkagubot ang mga sakyanan o mga motorista kung doon na mga lansa nga muabot sa maong pantalan din sa San Jose o alon na sa pag-ilog-ilog sa mga pasahero. Muna hinundan na maigsunan na himuan nila og kini og pamaagi nga maghimo sila ning maong mga signboard para maigsunan ang ato ang tanang mga motorista kung asa kini nakabutang ning maong mga sign adto lang pud sila mulinya para walay mahimong makitang mga crowded o kagubot sa maong ato ang pantalan dinhi sa San Jose. Alang sa Newsline Patrol, Charles Ibanez reporting.